Next month po. Wala down payment? Very down yan. Ano down payment? Pangit naman yung down payment. Hindi nga. Hindi nga. Ikaw ulit mag-ano para mabidyo ni Mane. Okay. Halos yung gitna mo, gitna. Tumayo ka para makita. Oo. Napagod na. Jump na. Taas. Mulagta. Talon! Talon! Maya tulog agad to. Bumubuelo pa. Bumubuelo pa gago. That's winner. Class, ano asa? Parang si Monica. Palo. Palo. Taas mo na yung taas. Galing na talong-talong dito. Ah, meron